Mari kita sambut Sang Raja. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini dalam perayaan Hari Natal kelahiran Yesus Kristus bagi kita tabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian sukacita sorga dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, kuasa dan pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Matius pasal 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih di Natal ini. Tuhan memberi kami hari yang baru, cuaca yang cerah, dan kami diberi kesehatan, kekuatan, boleh duduk di rumah-Mu yang kudus, beribadah kepada Tuhan. Tidak semua orang boleh mendapatkan kesempatan seperti ini. Ajar kami
senantiasa menaikkan syukur kami. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, bersyukur Kau mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Kami datang mengakui segala dosa kesalahan kami Tuhan. Entahkah lewat pikiran, lewat hati, perkataan, perbuatan, atau aspek-aspek hidup yang lain. Ampunilah kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Layakkan kami menghampiri hadirat-Mu di Natal ini. Sekali lagi menerima sukacita sorga. Sekali lagi menerima damai sejahtera yang baru. Perbaharui hidup kami ya Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami berdoa untuk Natal di seluruh dunia yang dirayakan di mana-mana, khususnya di negara-negara yang sulit, yang tertekan, yang menentang kekristenan. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada saudara-saudara kami yang merayakan Natal, hamba-hamba Tuhan di sana, yang diam-diam merayakan Natal, gereja-gereja di bawah tanah yang tertekan. Ya Tuhan, curahkan juga damai sejahtera-Mu bagi mereka. Kami doakan dunia yang belum mengenal Tuhan, biarlah melalui Natal ini, entah lewat cara apapun ya Tuhan, berilah mereka kesempatan mendengarkan Injil dan boleh diselamatkan Tuhan. Kami ingat Indonesia ya Tuhan, negara tercinta yang masih menghadapi berbagai macam bencana alam, kesusahan, krisis ekonomi dan berbagai hal. Juga Amerika yang kami tinggal di sini ya Tuhan, yang belum stabil dalam banyak hal. Tuhan, berbelas kasihan. Juga negara-negara lain yang sedang menderita di akhir tahun ini ya Tuhan, kami menaikkan doa permohonan kami. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya berkat keselamatan dan berkat-berkat lainnya boleh turun atas saudara-saudara kami, juga kami yang hidup di sini. Kami secara khusus juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan, Kau menyertai mereka dengan kasih setia-Mu, khususnya Ibu Nina Panginda yang akan menghadapi operasi tanggal 29. Tuhan, Kau curahkan belas kasihan-Mu, siapkan dia fisik, mental, rohani. Dengan mata iman kami melihat Kau menjamah dia, memberkati seluruh proses operasi boleh berlangsung dengan sukses. Nama-Mu dimuliakan ya Tuhan, dia disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Kasihani Ci Sylvia Soul yang juga sedang terbaring di tempat rehab. Tuhan, Engkau kasihani. Tuhan, Engkau istri yang menjamah dan menyembuhkan dia. Kami doakan Tante Evi Tamarindang, Anton Warau dalam proses kemo yang terakhir, tahap terakhir. Tuhan, Engkau kasihani juga. Kami doakan Pak Harili dalam pemulihan, Arthur Palar menunggu jamahan mujizat-Mu. Tuhan, kasihani. Kami bersyukur Charlie di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau juga berkati dia, curahkan mujizat-Mu. Kami doakan kawan-kawan yang keluar kota, Tuhan, sertai satu persatu, lindungi mereka Tuhan. Minggu depan boleh kembali ke tengah-tengah kami dengan baik, dengan sehat. Senior-senior kami di musim dingin ini ya Tuhan, pelihara mereka jangan sampai jatuh sakit, lindungi mereka, curahkan sukacita Natal Tuhan. Juga pergumulan-pergumulan lainnya, anak-anak sedang berdoa, hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus. Buka jalan yang baru, curahkan mujizat-Mu Tuhan, mujizat Natal. Hadiah Natal terbaik ketika mereka mengalami jawaban doa-Mu ya Tuhan. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Juga yang mengikuti online, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Doa dan beriman sungguh-sungguh. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, Kau tidak berubah. Tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biar nama Bapa dimuliakan. Mujizat-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Sekali lagi selamat Natal. Selamat Natal. Kabar gembira telah lahir di kota kecil Bethlehem, bayi kecil yang sebentar kita akan menyanyikan sekarang ini. Saya undang semua bangkit berdiri, sekali lagi kita menyanyikan dengan keras suara. Mungkin ini adalah lagu yang baru kita dengar semua, tapi kita belajar bersama-sama bernyanyi bersuka cita pada hari Natal ini. Haleluya. Di kota kecil Bethlehem, bintang terang menghias malam. Kabar bahagia turun ke bumi, Dia Raja Damai Sang ini. Di kota kecil Bethlehem, bintang terang menghias malam. Amin. Kabar bahagia turun ke bumi, Dia Raja Damai Sang Immanuel. Para gembala terkagum-kagum mendengar suara malaikat. Mari lihatlah Sang Juru Selamat. Mereka pun sujud dan kita ulangi sekali lagi ya. Kita belajar keras suara. Di kota kecil, amin, Bethlehem, bintang terang menghias malam. Kabar bahagia turun ke bumi, Dia Raja Damai Sang Immanuel. Para gembala terkagum, terkagum-kagum mendengar suara malaikat. Mari lihatlah Sang Juru Selamat. Mereka pun sujud dan menyembah dengan keras suara. Sukacita di kota Bethlehem. Kasih surga turun ke dunia. Bayi Natal lahir, membawa harapan, damai sejahtera bagi manusia. Musik. Bagaimana lagu-lagunya? Oke? Semangat ya. Haleluya. Datang orang Majus bijaksana. Datang orang Majus bijaksana, mengikut bintang yang menuntun. Haleluya. Membawa emas, kemenyan dan mur, persembahan bagi Raja Agung. Gembala datang dengan hati tulus, memuji dia penuh sembah. Terbaring di palungan sederhana, cahaya si Tuhan bersinar. Sukacita di kota Bethlehem, kasih surga turun ke dunia. Bayi Natal lahir, membawa harapan, damai sejahtera bagi
manusia. Sukacita di kota Bethlehem. Sukacita di kota Bethlehem. Musik berhenti. Kasih surga turun ke dunia. Bayi Natal lahir membawa harapan, damai sejahtera bagi, sekali lagi, sukacita di kota Bethlehem. Sukacita di kota Bethlehem. Kasih surga turun ke dunia. Bayi Natal lahir membawa harapan, damai sejahtera bagi manusia. Damai sejahtera bagi manusia. Damai sejahtera bagi manusia. Sekali lagi, damai sejahtera. Damai sejahtera bagi manusia. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of
certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, Noel, Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Born is the King of Israel. Merry Christmas, everyone. Especially for you, IGNC. Love you. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Mulia, mulia, sembah Raja mulia,
bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, mari kita bangkit berdiri. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah bangkit, dibangkitkan jadi Raja. Majesty, Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be a glory, honor, and praise. Majesty, Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own is in the race. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Oh, Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Dipuji dan disembah, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin. Silakan duduk. Good morning, church. Good morning, church. Wow, it is so good to see you. Selamat pagi, Merry Christmas. Senang semua berada di sini.
You know, some of you I saw last night, Beberapa kita ada di sini kemarin malam. which means a few things. It means that some of us went to sleep very well and very full last night. Kalian ada di sini berarti kemarin malam bisa tidur enak, nyaman, makan yang enak. But you still came. Tapi kalian tetap datang. There are small joys in mornings like this. Ada sukacita di pagi hari ini. And in moments like this, we don't have to convince ourselves that God is near. Dan di pagi ini kita nggak perlu meyakinkan diri kita bahwa Tuhan dekat. It just feels true. Memang kita merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kita. So today's scripture reading comes from Jadi pagi ini kita akan baca Alkitab dari there you go. Matthew 1 verse 23. buku Matius 1 ayat 23. And it says, "The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God with us. Matius 1 ayat 23 kita baca bersama yuk. Matius 1, 23. Wait, that's in English. Oh, that's in English. Oh no. Matius, buka Oh, Alkitabnya Matius atau di not even there. There you go. There it is, Matius yeah. 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Now, for many of us who follow Jesus, it is easier to believe that God is with us when life is going really well. Untuk kita yang percaya pada Yesus, gampang untuk kita menyatakan bahwa Tuhan bersama dengan kita saat kehidupan kita baik-baik saja. It's easy to follow Jesus when plans work and when prayers feel answered. Gampang untuk mengikut Yesus saat doa-doa kita dijawab. Good news comes in many forms. And for some of you, it's hearing that your parents say, "We are proud of you." Kabar sukacita itu bisa dalam bentuk macam-macam. Salah satunya adalah mungkin orang tua, mendengar orang tua mengatakan, "Saya bangga terhadap kamu." For others, it's finding steady work after months of looking. Untuk orang yang lain yang menunggu pekerjaan setelah berbulan-bulan akhirnya mendapatkan pekerjaan. Or maybe for you, it's seeing that your business is thriving another year. Atau bisnis kamu sukses. You know, for parents, it might be watching your child do well in school or get to the college that they want to. Untuk para orang tua, sukses itu mungkin anaknya bisa sekolah yang bagus, masuk keterima di UC yang bagus. Or maybe it's hearing from the doctor that everything is okay. Atau mendengar dari dokter bahwa semua baik. And for some grandparents, it might be something more quieter. Untuk para senior, mungkin kabar sukacita itu sesuatu yang lebih menenangkan. Maybe it's a peaceful morning where your body is strong. Mungkin pagi yang tenang, badan yang sehat. So in those moments, faith feels very easy. Jadi pada saat itu, memiliki iman itu gampang. It's easy to praise God in the mountaintops. Gampang untuk memuji Tuhan saat kita di kehidupan kita di atas. But God can feel farther away when life gets heavy. Tapi Tuhan bisa terasa jauh saat when what? Berat. Oh, saat hidup itu berat. When money is tight. Atau keuangan kita terbatas. When your health changes. Atau kondisi kesehatan berubah. When your loneliness grows. Atau kita merasa kesepian. When fear sits with you. Atau merasa ketakutan. And what many of us experience is this. So much of life can be so good, but it just takes one situation that you cannot fix. One worry that keeps you up at night. One loss that shapes you. Okay, that was long. Say it again. So much of our life can be good. Oke, kehidupan kita bisa terasa enak selalu, tapi cukup satu hal saja yang bisa mengubah semua itu. Yes.
And if you've ever felt that tension, the joy in one hand and then the grief in the other, you are not strange. Dan normal untuk kita merasakan sukacita dan pada saat yang bersama kita juga merasakan duka cita. It's called being human. Itu namanya menjadi seorang manusia. So today, I want to talk to you about God in that place. God, not on just the mountaintop, but Emmanuel in our valley. Jadi hari ini kita akan membicarakan bahwa mengenai Tuhan kita yang kita puji tidak saja pada saat kehidupan kita tinggi, baik, tapi juga pada saat kita di lembah-lembah kehidupan kita. So here's my first point. Jadi poin yang pertama, My first point is that God does not remove every valley, He meets you in it. Okay? poin yang pertama, Tuhan tidak menghilangkan lembah-lembah kehidupan kita, tapi Dia menemui kita di lembah-lembah kehidupan itu. Because here's the thing, the Bible never promises a valley-free life. Di Alkitab Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita penuh sukacita aja. Do you guys remember what it was like during COVID? Ingat nggak waktu COVID? Like everything just seemed so distant, plans seem uncertain. Saat COVID, rasanya semua rencana kita nggak pasti. Even seeing somebody during COVID was very heavy. Bahkan waktu COVID ketemu teman aja susah. So I remember in November 2020, my friend Daniel came to California from the army. Jadi waktu November 2020, temannya Gio datang, namanya David datang Daniel. dari military. I have another friend, Yeah. David. He texted me and he asked if we could hang out. Jadi temannya teks dia bilang, yuk kita ketemuan. Yeah, just outside, nothing complicated. Kita ketemuan outdoors. And the truth is, I've walked with people outside. I've gone to the Rose Bowl and I did the 3-mile loop. Dan untuk kehidupan hari-hari biasanya saya ketemu orang emang di luar. Saya suka ngiderin Rose Bowl, 3 mile. 3 mile. See, and at the time, I did not feel like seeing anyone, Pada saat itu saya nggak merasa perlu ketemu siapa-siapa. So I told them, let's do it another time. Jadi saya bilang sama dia, next time aja. 2 months later, there was no other time. 2 bulan kemudian, next time itu nggak ada lagi. See, Daniel caught COVID in December around this time of year, around Christmas time. Jadi teman saya Daniel kena COVID di bulan Desember. And he underwent cardiac arrest and passed away on January 21, 2021. Dia kena serangan jantung dan sayangnya dia meninggal di Januari 2021. He was 39. Dia berumur 39 tahun. See, Christmas is supposed to be a joyful, joyful time. Jadi Natal seharusnya hari yang penuh sukacita. It's supposed to be a mountaintop season where we celebrate, Seharusnya Natal adalah puncak kebahagiaan kita di mana kita merayakannya. where you feel like you're on top of the world. Dan kita merasakan bahwa kita penuh dengan sukacita. And yet the valley showed up anyway. Tapi lembah itu muncul pada saat Natal. That's how life works sometimes. Dan kehidupan adalah begitu. See, good seasons do not cancel out your grief. Sukacita tidak meng-cancel, tidak membatalkan rasa duka kita. Joy does not protect you from loss. Rasa sukacita tidak melindungi kita dari kehilangan. And I think many of you understand that. Dan mungkin kita semua pernah merasakannya. Some parts of your life are strong. Say it again. Some parts of your life are strong. Ada bagian-bagian kehidupan kita yang kita merasa kuat. Your marriage feels steady. Kehidupan keluarga kita tenang. Your child is making good choices. Anak-anak melakukan pilihan-pilihan yang baik. Your faith feels good. Iman kita kuat. And you're excited for Christmas and New Year's. Dan kita semangat untuk merayakan Natal, Tahun Baru. But then maybe you received news from the doctor that was not so good. Tapi kemudian kamu terima berita dari dokter yang tidak baik. See, so much can be so good, yet one thing can pull it down.
Jadi bisa saja sukacita kita penuh, tapi cukup satu hal saja yang membawa kita merasa That down. is the valley. Dan itulah lembah kehidupan itu. See, when you open scripture, valleys show up often. Jadi kalau kita buka Alkitab, kata lembah itu muncul berulang-ulang kali. See, valleys are places of battle, places of desperation. Jadi lembah itu adalah tempat keputusasaan. Valleys are also places of loneliness. Lembah itu adalah tempat di mana kita merasa sendiri. But praise the Lord that valleys are also places where you can grow. Tapi puji Tuhan, lembah-lembah itu adalah tempat di mana kita bisa berdiri kembali. Because you may enjoy and celebrate God in the mountaintop when everything is awesome, but you come to know God even more in the valley. Jadi kita bisa bersuka cita dengan Tuhan pada saat kehidupan kita baik, tapi justru dalam lembah kehidupan itu kita bisa dekat dengan Tuhan. That is why Psalm 84, 5-7 matters. Makanya itu dalam Alkitab di Mazmur 84 ayat 5 ke 7 dikatakan, And this is what it says. I'm just going to read it in English. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Mazmur 84 ayat 5 ke 7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. Apabila mereka berjalan melalui lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air, bahkan hujan awal melingkupinya dengan berkat. They go from strength to strength till each appears before God in Zion. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. So what is the valley of Baca? Jadi apa lembah Baka itu? Biblical scholars believe it was likely named after a type of tree, the balsam tree. Menurut para tokoh Alkitab mengatakan bahwa lembah Baka itu balsam tree? Yeah, balsam. A balsam tree. Yeah. A balsam tree. Yeah. Yeah, it's okay. But this tree would leak the sap, as you could see in the picture. Jadi pohon itu mengeluarkan getah. That's why in ancient times people called it the weeping tree. Jadi dulu karena getahnya dinamakan pohon yang menangis. And so Baca is the Hebrew word for weep or to lament. Jadi Baka dalam bahasa Ibrani adalah weep, menangis atau to lament. So there's a valley of balsam trees, or also known as the valley of tears. Jadi ada lembah Baka atau lembah tangisan. See, valleys are also a dangerous place. Lembah itu juga adalah tempat yang berbahaya. There are wild animals that roam around the valley. Banyak binatang liar, There's people who hide and try to attack travelers. banyak orang yang dengan sengaja sembunyi untuk mengejar pengunjung. You do not try to hang out in the valley unless you live in San Gabriel Valley. Biasanya kita nggak mau pergi ke lembah-lembah kecuali kalau ke San Gabriel Valley. Yeah. But notice what the psalm says. Oh, what it does not say. What it does not say. Notice what it does not say, okay? Tapi kita melihat ayat Alkitab di buku Mazmur, It doesn't say that God removes the valley. Alkitab tidak menyatakan bahwa Tuhan menghilangkan lembah itu. But it does say that God gives strength in it. Tapi sebaliknya Tuhan memberi kekuatan. And that's the good news. Dan itulah kabar sukacita. Blessed are those whose strength is in you, God. Berbahagialah orang yang kekuatannya adalah dari Tuhan. So Emmanuel does not mean God waits for you on the other side. It means that God is with you right here. Jadi kata Immanuel bukan berarti bahwa Tuhan akan menunggu kamu setelah melewati lembah itu, tapi Tuhan menemuimu saat ini. And this matters to us because Jesus didn't just talk about valleys. Dan
Dan ini sangat penting karena Tuhan nggak saja membicarakan mengenai lembah-lembah kehidupan itu, He stepped into our valleys. tapi Tuhan masuk ke dalam lembah He kehidupan. took on flesh. Dia menjadi manusia. He walked into suffering. Dia berjalan melewati kesusahan. So Emmanuel means that God didn't send help from far away, He came Himself. Jadi kata Immanuel bukan berarti Tuhan datang membantu dari kejauhan, tapi Tuhan datang dengan sendirinya. And so this is my second point. When your strength ends, God steps in. Jadi poin kedua adalah saat kita tidak punya kekuatan lagi, Tuhan akan intervensi. So let me explain. Oke. Do you know how to swim? Bisa berenang? So my mom used to babysit these 3 boys, and she would take them to swimming class. Jadi mama saya dulu suka bawa 3 anak laki-laki untuk pergi berenang. And I would accompany her sometimes, Dan kadang-kadang saya menemani mama saya. and I would see the swimming teacher. Saya ngelihat guru berenangnya. And surprisingly, I saw sometimes some parents with the kids in the water. Dan kadang-kadang ada orang tuanya juga yang ikut berenang sama anak-anak. They were helping their kid learn how to swim. Mereka membantu anak-anaknya berenang. And you will see how excited the kids get when they're learning how to swim. Dan bisa terlihat wajah anak-anak itu sangat senang. Right? They kick, Mereka menendang, they splash, mereka splash, and they get more confident. dan percaya diri mereka semakin banyak. The parent is right there in the water with their hands just below the surface, not holding them yet. Dan orang tuanya ikut di dalam air, mereka hanya memegang di bawah permukaan air saja. And the child thinks, oh, I got this. Tapi si anak mikir, oh saya bisa. And honestly, that's where many of us live. Dan begitulah kehidupan kita. See, as long as we touch the ground, as long as we feel in control. Selama kita merasa kita memegang kendali. But then the child drifts a little farther from the wall. Tapi kemudian si anak mulai berenang agak menjauh, Their legs get tired, kakinya semakin the lemah, breathing gets faster. semakin susah bernafas. And at first they try harder, Anak itu akan berusaha, more kicking, more splashing, semakin menendang, semakin berenang. and then panic sets in. Kemudian anak itu mulai panik. And that's the moment that the parent arrives and steps in. Dan pada saat itulah orang tuanya datang dan membantu. They lift up the child and say, I got you. Orang tuanya mengangkat anak itu dan bilang, tenang aja. See, now quick side note. Some of us grew up learning how to swim every summer. Dan beberapa dari kita mungkin belajar berenang. Some of us grew up in the water, in the ocean, you know. Beberapa mungkin anak pantai sering berenang. And some of us grew up Indonesian, Dan banyak kita orang Indonesia tahu berenang. which means we love the water, but actually we don't know how to swim. Oh, kita suka main air tapi belum tentu bisa berenang. There's a running joke that a surprising number of Indonesians don't actually know how to swim. Sebenarnya banyak orang Indonesia yang nggak bisa berenang. We'll sit by the pool, we'll take pictures, but once the water gets deep, we say, tidak apa-apa, I'm just good right here, you know. Jadi kita suka nongkrong dekat kolam renang, foto-foto, tapi giliran disuruh berenang, nggak usah deh. And sadly, that's our faith. Tapi begitu juga iman kita. We're only as comfortable as we feel that life is manageable. Kita merasa nyaman kalau kita merasa hidup ini bisa kita kontrol. As long as we're not in over our heads. Selama semua itu sesuai dengan kemampuan kita. But Psalm 84 is not about a shallow water faith. Tapi Mazmur 84 tidak membicarakan mengenai iman yang dangkal. It's about what happens when your strength runs out. Tapi ini mengenai iman pada saat kita tidak punya tenaga lagi. Because when the parent steps in, when the child reaches their limit, that is God stepping in your limit.
Sama seperti anak yang berenang itu yang sudah mulai capek dan orang tuanya mengangkat, memegang dia, begitu juga iman kita. When the parent says, I've got you, God is saying, I've got you. Pada saat orang tua itu bilang ke anaknya, tenang saja, saya bantu kamu. Sama juga dengan Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kamu, tenang saja. That's why Psalm 84 says, blessed are those whose strength is in you, God. Makanya dalam Mazmur 84 ayat 5 mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. It doesn't say, blessed are the strongest. Bukan Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang kuat. It doesn't say, blessed are the most independent. Bukan Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang sangat independen. It doesn't say, blessed are those who know when to stop kicking. Bukan mengatakan berbahagialah orang yang sudah tahu bisa berenang sendiri. No, but Emmanuel, God with us, meets us here. Tapi Immanuel, Tuhan berserta kita. Not after you recover or after you calm down, but right here in the deep water. Bukan saja Tuhan berserta kita saat kita bisa melakukan sesuatu, tapi pada saat kita melewati kesusahan. So if you feel like you're drowning, Jadi kalau kamu merasa tenggelam, that does not mean that God is far. bukan berarti Tuhan Yesus jauh. It means that you're finally in a place where His strength can hold you. Tapi kamu sebaliknya ada di tempat di mana kekuatan Tuhan ada bersama dengan kamu. And here's the thing, if you do not know God, then your strength is limited to what you have. Tapi kalau kamu tidak mengenal Tuhan Yesus, kekuatan kamu cuma terbatas. It's limited to your energy, your resilience, Kekuatan kamu terbatas dengan energi kamu, kemampuan kamu, your willpower. keinginanmu. But sadly, all of that's going to run out. Tapi semua itu akan habis. But the Christian story says something else. Tapi cerita mengenai orang Kristen, It's that when your strength ends, God's strength does not. pada saat kekuatanmu habis, kekuatan Tuhan tidak akan pernah habis. That Emmanuel, God with us, meets you in the valley, not after the valley, not once you fix the valley, but right here in the valley right now. Kata Immanuel adalah Tuhan berserta kita, bukan saja saat valley atau lembah kehidupan itu hilang, tapi Tuhan menemuimu di lembah kehidupan itu. So here's my third point. Dan poin ketiga, Keep walking. terus berjalan. God meeting you in the valley does not mean you stop moving. Saat Tuhan menemuimu dalam lembah kehidupan bukan berarti kamu berhenti, It doesn't mean you give up. bukan berarti kamu menyerah. And God giving you strength does not mean that you stop choosing. Saat Tuhan memberi kamu kekuatan bukan berarti kamu berhenti memilih. Because God's presence doesn't cancel the journey, it changes how you walk. Kehadiran Tuhan Yesus tidak mengubah cerita kehidupanmu, tapi mengubah langkah-langkah kehidupanmu. Psalm 84 verse 5 says, blessed are those whose strength is found in you, whose hearts are set on pilgrimage. Mazmur 84 ayat 5 ke 7 mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. I like the way the New Testament, the New Living Translation translates it. It says this. It says, what joy for those whose strength comes from the Lord, who have their minds on the pilgrimage to Jerusalem. Jadi di New Living di Translation. New Living Translation di Alkitab, berbahagialah manusia yang hasratnya mengadakan ziarah diubah mengadakan Jerusalem, to mengarah Jerusalem, ke yeah. Jerusalem. Because the word Jerusalem matters. Jerusalem meaning peace. Nah, kata Jerusalem itu penting karena kata Jerusalem berarti damai. And because you're on a pilgrimage to Jerusalem, a pilgrimage to peace, Jadi dalam proses kita menuju ke Yerusalem, menuju ke kedamaian, it means that you are not stuck, you are moving. berarti kamu tidak berjalan di tempat, engkau tetap berjalan. So you may be in the valley right now, but you are headed somewhere. Mungkin saat ini kamu dalam lembah kehidupan, tapi kamu menuju ke suatu tempat. See, in ancient times,
Jerusalem is the city of peace. It's where God's presence dwelled. Jadi di masa lalu di Yerusalem, what was it again? The city of peace where God dwelled. Yerusalem adalah kota kedamaian di mana Tuhan berada. A biblical scholar puts it this way: in order to reach the city of peace, you have to go through the valley of tears. Untuk menuju ke Yerusalem itu, engkau harus melewati lembah kesedihan. Do you catch that? I'm going to repeat that, Ya, kita ulangi. right? To get to peace, the city of peace, to get to peace, you have to go through the valley of tears, to sadness. Jadi untuk menuju kedamaian, kita harus melewati lembah kesusahan. That is a hard truth. That sometimes the road to peace comes through pain and sorrow and grief. Pada kenyataannya, kadang-kadang kehidupan kita harus melewati kesedihan, kesusahan untuk menemui sukacita. Because sometimes you do not get to go around the valley. Kadang-kadang kita nggak bisa melewatin lembah kesusahan. You have to go through it. Sebaliknya kita memang harus melewati lembah itu. But notice this, the psalm doesn't just talk about direction, it talks about focus. Tapi Mazmur tidak membicarakan mengenai arah tujuan kita, tapi lebih menunjukkan ke fokus kita. It says that their hearts are set. Di mana hati kita. They're set on a journey. Hati kita tertuju ke perjalanan itu. Because where you are is one thing, but what you fix your mind and heart is another. Jadi di mana kita berada nggak sepenting di mana hati kita dan pikiran kita. Because your heart and mind are about the focus. Karena hati dan pikiran kita itu menunjukkan fokus kita. And while the valley shapes you, your focus forms you. Lembah kehidupan itu mungkin what was it? While your valley shapes you, your focus forms you. Lembah kehidupan itu membentuk kehidupan kita, tapi mindset pikiran kita mengarahkan kehidupan kita. So that means you may be in the valley, but your mind can still be set on God. Jadi mungkin kenyataannya engkau berada dalam lembah kehidupan itu. That's why the scripture says, like Paul in Colossians 3:2, it says, set your mind on things above. Tapi di buku Kolose Tuhan Yesus menyatakan, arahkan pikiranmu ke hal-hal surgawi. In Philippians 4:8, Paul reminds us to think about what is good, what is worthy, what brings life. Filipi 4:8 mengatakan bahwa pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus. Because what you pay attention to shapes your formation. Jadi di mana fokus kita itu akan membentuk kehidupan kita. What you return in your thoughts eventually becomes what you rely on in your soul. Apa yang ada di pikiran kita mengarahkan ke hati kita. I want to be real honest with you. The first 2 weeks after my dad died, I barely slept. Jadi, 2 minggu pertama setelah ayah saya meninggal, saya nggak bisa tidur. I would wake up around 3 in the morning, wide awake, my mind just racing. Jam 3 pagi saya terbangun, pikiran saya pergi kemana-mana. I told my best friend IJ, and he listened, and he asked me a simple question. Saya curhat sama teman saya IJ. What are you letting your mind set on, Gio? Have you asked God for peace in your thoughts? Dan IJ tanya saya, di mana pikiran kamu? Apa kamu fokuskan, di mana fokus pikiran kamu? At first, I wanted to laugh. Pada awalnya saya cuma mau ketawa. That's easy to say when you are not the one awake at 3 in the morning grieving. Gampang bagi orang untuk mengatakan di mana fokus kamu kalau kamu nggak melewatin yang saya alami, di mana saya melewati kesusahan, kesedihan. But he was right. What you think about matters. Tapi dia benar, apa yang kita pikirkan itu penting. Your focus still matters even in grief. Fokus kita itu sangat penting, bahkan pada saat kita mengalami kesusahan. Even in exhaustion.
meskipun kita dalam kesusahan, kesedihan, even when nothing feels steady. meskipun hidup kita tidak stabil. That's why we focus on Psalm 84:6. It says, as they pass through the valley of Baca. Jadi kita fokus di Alkitab mengatakan bahwa saat mereka melewati lembah Baka, Pass through. Keep walking. The valley is not your home. kita akan melewati lembah itu. Lembah itu bukan tempat tinggal kita. King David says in Psalm 23, even though I walk through the valley. Raja Daud juga mengatakan dalam Mazmur 23, meskipun saya melewati lembah kekelaman, Through. That means you are not stuck. You are not abandoned. God is with you and me. jadi kita akan melewati lembah kekelaman itu. Tuhan akan berserta dengan kita. And the psalm says something surprising as well. It says, as they pass through the valley, they make it a place of springs. Di Mazmur juga mengatakan saat kita melewati lembah itu, kita akan menemukan tempat kesejukan. They dig a well before the rain comes. That's faith. Mereka membentuk sumur, Because you pray before something arrives. karena kita kehidupan kita seharusnya adalah kita berdoa sebelum sesuatu itu tiba. You bagi make kita. space before you feel better. Kita menyiapkan diri kita supaya kita bisa merasa lebih baik, kehidupan kita lebih baik. Because faith makes room and God fills it. Dan iman kita menyiapkan tempat dan Tuhan yang akan memenuhinya. So if you are in a dry place right now, don't panic. Dig. Jadi kalau saat ini kamu merasa sedih, merasa kekeringan, jangan panik, kamu bentuk sumurmu. Prepare your heart, prepare your time, prepare your attention, and keep walking. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, dan terus berjalan. Because the valley is not home, you're just passing through. Karena lembah itu bukan tempat tinggal kita. Kita cuma melewatinya. And that brings us right back to where we started. Not to the valley, but to God's promise. Dan pada akhirnya kita akan menemui janji Kristus. Because it's not about what you're walking through, it's about who is walking with you. Dan pada dasarnya yang penting adalah bukan perjalanan itu, tapi siapa yang berjalan bersama dengan kita. So here's what I want you to hold on to. We praise God in the mountaintops, but we come to know Him even more in the valleys of our lives. Jadi kita memuji Tuhan saat kehidupan kita bahagia, kita memuji Dia, tapi kita merasakan kehadiran Tuhan pada saat kita di dalam lembah kehidupan. So if you are in a valley right now, you are not forgotten. You are not abandoned. Jadi kalau saat ini engkau merasa berada dalam lembah kehidupan, Tuhan tetap bersamamu, Tuhan tidak pernah melupakanmu. You are walking, and you're not doing it alone. Kamu berjalan dan tidak pernah kamu berjalan sendirian. If you feel weak, God is your strength. Saat kamu lemah, Tuhan adalah sumber If you kekuatanmu. feel tired, God walks at your pace. Saat kamu capek, Tuhan akan mengangkatmu. If you feel lost, God is close. Saat kamu merasa jauh, Tuhan dekat. The valley is not your home. Say with me, the valley is not my home. Lembah kehidupan itu bukan tempat tinggal kita. The valley is not your home. It is not the end of your story. It's merely a passage, a journey. Lembah kehidupan itu bukan tempat kita, tempat istirahat kita, itu cuman proses yang harus kita lewati. And peace is ahead. Dan damai sukacita Tuhan ada bersama kita. Because Emmanuel, God is with you in your grief. God is with you in your pain. God is with you in your waiting. God is with you every step of the way. Karena Immanuel, Tuhan berserta kita di saat kita susah, saat kita menunggu, dan semua kehidupan kita. So keep walking, not because it's easy, but because you're not alone. Jadi tetap berjalan, bukan karena perjalanan itu gampang, tapi karena engkau tidak pernah sendiri. Let's pray. Mari kita berdoa. Oh, Father God in heaven,
It is no accident that your name is God with us, Emmanuel. Bapa kami yang di surga, Bapa, namamu adalah Bapa Immanuel, Tuhan beserta kami. It is a faithful reminder of the kind of God you are. Mengingatkan kami, Bapa, Allah yang selalu bersama dengan kami. You are not a God who is far away. Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh. You are not a God who runs away, Engkau Tuhan yang tidak pernah menjauhkan diri dari kami. but you are a God who is in the midst of us. Tapi Engkau Tuhan yang selalu beserta kami. But Lord, for many of us in this room, Christmas time can feel less joyful. Tuhan Yesus, bagi beberapa kami ya Tuhan, hari Natal mungkin tidak terlalu, bukan sesuatu yang membahagiakan. And for those of us experiencing that, may you walk with us through that, Bagi mereka yang mengalami kesedihan ya Tuhan, biar Engkau yang menyertai. so that we can come to a place of joy once again. Agar kami bisa dapat menemui sukacita itu lagi. And Lord, fill our hearts and our minds so that we could focus on you. Tuhan Yesus, penuhi hati dan pikiran kami supaya kami bisa melakukan, fokus kami hanya kepada Engkau. On who you are, Fokus terhadap Engkau Tuhan, on your promises, kepada janji-janji-Mu. because you are not a liar. Because Tuhan Engkau tidak pernah berbohong. We thank you for your faithfulness. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Feliz Navidad,
Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kita akan menyanyikan lagu yang sudah ada di depan sini. Joy to the World. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi, nyanyi. Sekali lagi, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi, nyanyi puji dia. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature
nature. Sekali lagi, joy to the world dengan semangat. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, karunia-karunia baru dan berkat-berkat baru untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai kau bertemu Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.